Eravamo degli attributi nel suo pensiero. Nous étions des attributs dans sa pensée. Amen. Amen. Tu as mis la marche? C'est écrit en régie. Sì, sì. Prima che facessimo manifestato sulla terra. Avant que nous ne soyons manifestés sur la terre, Eravamo degli attributi nel suo pensiero. nous étions des attributs dans sa pensée. Egli ci conosceva. Il nous connaissait. Amen. Amen. E ci ha messo qui sulla terra Il nous a mis ici sur la terre per adempiere il suo disegno. pour accomplir son dessein. Amen. Amen. E per arrivare a questo scopo, Et pour arriver à ce but, noi essendo nati nel peccato, nous étant nés dans le péché, formati nell'iniquità, formés dans l'iniquité, possiamo raccontare nous bugie, pouvons raconter des mensonges, delle des menzogne, mensonges, fare delle cose che anche i mondani potevano fare. faire des choses que même les mondains peuvent faire. Ecco perché lui doveva scendere. Voilà pourquoi il devait descendre. Amen. Doveva Il scendere. devait descendre. E perché è sceso? Et pourquoi il est descendu? Per offrirsi Pour s'offrir come un sacrificio vivente, comme un sacrifice vivant, per pagare i nostri peccati pour payer nos péchés e renderci puri. et nous rendre purs. Amen. 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 Prendiamo questo opuscolo. Prenons la brochure, La posizione in Cristo. la position en Christ. Oppure l'adozione terza parte. Ou alors l'adoption, troisième partie. Paragrafo 55. Au paragraphe 55. In italiano l'adozione terza parte. Ma in francese la posizione in Cristo. Predicato il 22 maggio 60 mattina. Sto leggendo nel paragrafo 55. Tu verras déjà la page ouverte. J'ai déjà ouvert la page. C'est en italien. Oui. Ah, c'était en italien. Ah oui, oui, donc donne-moi ça, tu prends ceci. Parce que... Ah, il n'y a pas de problème. Allora. Momento. Un instant. Adozione, sì. Ok. Paragrafo 55. Paragraphe 55. Lo scopo per cui Gesù è sceso sulla terra Le but pour lequel Jésus est descendu sur la terre, è venuto a motivo di noi. il est venu pour nous. Amen. Amen. Ed egli mandò Gesù affinché il suo sangue potesse essere un'espiazione, l'espiazione del sangue per fare una propiziazione, un'accettazione o una purificazione. Et il a envoyé Jésus afin que son sang serve d'expiation, de sang d'expiation, agisse comme offrande propitiatoire, ou comme acceptation, ou comme purification. Amen. Amen. Il suo sangue serve per la purificazione Son sang sert pour la purification del peccato di noi che siamo adoratori. du péché de nous qui sommes adorateurs. Un processo di purificazione per costantemente puntini, non solo una volta per un risveglio, ma sempre vivente per fare intercessione affinché il cristiano rimanga netto giorno e notte. Amen. Un processus de purification qui, continuellement, point de suspension, pas seulement une fois à une réunion de réveil, mais il est toujours vivant pour intercéder, ce qui fait que le chrétien reste pur jour et nuit. Amen. Voi credete che il suo sangue è ancora sul trono, Amen. Vous croyez que son sang est encore sur le trône, che continua a purificare ogni peccato qu'il continue de purifier chaque che è péché stato confessato? qui a été confessé? Amen. Fratello, sorella, Frères et sœurs, quando tu riconosci quand tu reconnais un sbaglio che hai fatto, une erreur que tu as commise, secondo la scrittura, selon l'écriture, e tu rimpiangi et tu regrettes
ciò che hai fatto ce que tu as fait e chiede il perdono, et tu demandes pardon, il suo sangue ti purifica. son sang te purifie. Ma quando tu rimani Mais quand tu restes nel tuo indurimento, dans ton endurcissement, non volere il pentimento, ne pas vouloir la repentance, il sangue non ti servirà a nulla. en ne voulant pas la repentance, le sang ne te servira à rien. Poiché qui la Bibbia dice, il profeta ha detto, Puisque ici le prophète a dit, Dio ha mandato suo figlio Dieu a envoyé son fils per versare il suo sangue pour verser son sang, e questo sangue mantiene il cristiano netto giorno e notte. et ce sang maintient le chrétien pur jour et nuit. Amen. Amen. Dice, Il dit, non solo una volta per un risveglio, ma sempre vivente per fare intercessioni affinché il cristiano rimanga netto giorno e notte. Amen. Pas seulement une fois à une réunion de réveil, mais il est toujours vivant pour intercéder, ce qui fait que le chrétien reste pur jour et nuit. Colui che fa l'intercessione è Gesù Cristo. Celui qui fait l'intercession, c'est Jésus-Christ. C'è il sangue di Gesù Cristo che compie un'accettazione là sulla croce, nella presenza di Dio, che ci purifica costantemente, giorno e notte, da tutto il peccato. Amen. Il y a le sang de Jésus-Christ qui fait que nous sommes acceptés par la croix là-bas, dans la présence de Dieu, et qui nous purifie continuellement, jour et nuit, de tout péché. Ricordate, fratelli, Souvenez-vous, frères, il peccato, non ha detto i peccati. le péché, il n'a pas parlé des péchés. Il peccato è l'incredulità Amen. alla parola. Le péché, c'est l'incrédulité à la parole. Il Signore è sceso per purificarti costantemente, giorno e notte, da tutto il peccato. Le Seigneur est descendu pour nous purifier continuellement, jour et nuit, de tout péché. E siamo portati dentro al sicuro. Et nous sommes gardés bien à l'abri. Portati dentro come? Gardés comment? Tramite lo Spirito Santo nel corpo del Signore Gesù Cristo e al sicuro. Amen. Par le Saint-Esprit, dans le corps du Seigneur Jésus-Christ, en sécurité. Amen. Siamo battezzati nello Spirito Nous sommes baptisés dans l'Esprit per formare il corpo del Signore Gesù Cristo. pour former le corps du Seigneur Jésus-Christ. La cosa che ci introduce nel corpo del Signore è lo Spirito Santo di Dio. Amen. Ce qui nous introduit dans le corps de Jésus, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Non è un credo, Ce n'est pas un credo, non è una preghiera qualunque, ce n'est pas une prière, ma è lo prière Spirito quelconque, Santo di Dio mais c'est le Saint-Esprit de Dieu che ci introduce nel corpo del Signore. qui nous introduit dans le corps du Seigneur. Chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non verrà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Amen. Chi oda la mia parola Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne viendra jamais en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Chi ode le mie parole, Celui qui écoute mes paroles, la fede viene da udire. Amen. La foi vient de ce que l'on écoute. E cosa noi udiamo? Qu'est-ce que nous écoutons? La parola che esce dalla bocca del Signore. La parole qui sort de la bouche du Seigneur. E quando noi lo abbiamo udito Et quand nous l'avons écouté e lo abbiamo afferrato, et nous l'avons saisi, l'abbiamo custodito nel nostro cuore, nous l'avons gardé dans notre cœur. allora agiamo in conseguenza a quello che c'è dentro il cuore. Amen. Alors nous agissons en conséquence de ce qui est dans notre cœur. Vi dico, Je vous dis, tu sei il riflesso di quello che è all'interno di te. Amen. Tu es le reflet de ce qui est à l'intérieur de toi. Amen. Amen.
l'uomo è uguale a quello che è all'interno di lui. L'homme est égal à ce qu'il a à l'intérieur de lui. E la Bibbia ti dice, Et la Bible te dit, la fede viene da udire. la foi vient de ce que l'on écoute. Quello che tu ascolti, Ce que tu écoutes, se l'hai afferrato si tu l'as saisi e crede in ciò, et tu crois en allora cela, si vede in come tu vivi. amen. Alors ça se voit dans ta manière de vivre. È semplice. C'est simple. Chi ho delle mie parole e che crede a colui che mi ha mandato a vita eterna e non verrà. Questa è la promessa di Dio, eh? Quella persona che crede Ça c'est la promesse de Dieu. Celui qui croit a colui che mi ha mandato, à celui qui m'a envoyé colui ha vita eterna à la vie e éternelle non verrà in giudizio, et ne viendra jamais en ma è jugement. passato dalla morte alla vita. Mais il est passé de la mort à la vie. Non più giudizio. Plus de jugement. Il cristiano non andrà mai in giudizio. Amen. Alleluia. Le chrétien n'ira jamais en jugement. Amen. Questa è la promessa di Dio, eh? C'est Dieu qui l'a promis. Fratello, Frère, sorella, sœur, siamo indegni, nous sommes indignes. ma il Signore è sceso Mais le Seigneur est descendu per pagare il prezzo per noi, pour payer le prix pour nous, per renderci puri. pour nous rendre purs. E quando noi crediamo Et quand nous croyons a quell'offerta à cette offrande che è la vita che Dio ci ha dato, qui est la vie que Dieu nous a donnée, siamo passati, dice la parola, nous sommes passés, dit la dalla parole, morte alla vita. de la mort à la vie. E tu non verrai mai al giudizio, Et tu ne fratello. viendras jamais en Tu jugement. non verrai. Tu ne viendras jamais en Il profeta ha jugement. detto, il cristiano. Le prophète a dit, le Un chrétien, cristiano è colui che è come Cristo. un chrétien c'est celui qui est comme Christ. Amen. Amen. Un cristiano è uguale a Cristo. Un chrétien est égal à Christ. Da Amen. quando è nato questo nome di cristiano? Quand est né ce nom de chrétien? Nella città di Antiochio. Dans la ville d'Antioche. Quando per la prima volta Quand pour la première il fois, popolo vedeva come i discepoli di Gesù meneva la loro vita, quand le peuple voyait comment les disciples de Jésus menaient leur vie, possono dichiarare ils pouvaient déclarer che quelli là sono i cristiani, que ceux-là sont des chrétiens, poiché hanno visto la vita loro. puisqu'ils ont vu leur vie. Amen. Amen. E il profeta ha detto qui Le prophète a dit che ici un cristiano non verrà al giudizio. qu'un chrétien ne viendra pas en jugement. Amen. Amen. Cristo è andato per lui. Christ est parti pour lui. Dove è andato? Où est-ce qu'il est allé? Alla croce. À la croix. È stato crocifisso Il a été crucifié. perché Gesù ha peccato? Est-ce parce que Jésus a péché? Perché lui è stato crocifisso? Pourquoi est-ce qu'il a été crucifié? Perché lui è stato condannato? Pourquoi est-ce qu'il a été condamné? Perché lui portava su di sé i miei peccati, Amen. Parce qu'il portait sur lui mes péchés. i peccati del suo popolo. Le péché, les péchés de son peuple. E il suo padre lo poteva abbandonare, Et son père pouvait l'abandonner. poiché lo Spirito Santo non può dimorare nel peccato. Puisque le Saint-Esprit ne pouvait demeurer dans le péché. Ma Gesù ha accettato di portare i nostri peccati su di lui. Amen. Mais Jésus a accepté de porter nos péchés sur È lui. andato fino al giudizio. Il est allé jusqu'au jugement. Lui è andato per me. Il est allé pour moi. Ecco perché se io credo in quello sacrificio, Voilà pourquoi si je crois en ce sacrifice, non andrò più al giudizio. je n'irai plus en jugement. Voi dite amen. Amen. Cristo è andato per me. Il mio avvocato ha preso il mio posto. Ha difeso la mia causa poiché io ero ignorante. Amen. Christ y est allé pour lui. Mon avocat a pris ma place. Il a plaidé ma cause comme quoi j'étais ignorant. Amen. Amen. Quello che ho fatto, Ce que j'ai fait, non sapevo quello che facevo. je ne savais pas ce que je È faisais. l'ignoranza. C'était l'ignorance. E lui ha preso il mio posto. Et lui, il a pris ma place. Mi ha difeso davanti a Dio. Il m'a défendu devant Dieu. Padre, perdonalo. Amen. Père, pardonne-leur. Perché lui ha agito nell'ignoranza. Parce qu'il a agi dans l'ignorance. Metti la sua causa su di me, Mets nel sa mio cause, conto. mets sa cause à mon compte. E lui andò al giudizio a motivo di me.
Amen. Et il alla en jugement à cause de moi. Alleluia. Amen. Egli disse al padre che non ero degno, che ero ignorante, ma egli mi amò e prese il mio posto e difese la mia causa e oggi sono libero, Signore. Sì, Signore. Seigneur. Il a dit au Père que je n'étais pas digne, que j'étais ignorant, mais qu'il m'aimait. Amen. Et qu'il avait pris ma place. Et il a plaidé ma cause et aujourd'hui je suis libre. Oui, monsieur. Amen. Amen. Egli ha versato il suo sangue da offrire là per i nostri peccati. Il a versé son sang là-bas comme offrande pour notre péché. Amen. Amen. Vedete quando era qui sulla terra, Vous voyez quand il était ici sur la terre, preparando i discepoli préparant les disciples per l'evangelizzazione, pour l'évangélisation, lui poteva dichiarare il pouvait déclarer Giovanni 17, versetto 19, dans Jean 17 au verset 19, dice, Padre, io mi santifico per loro, Amen. Père, je me sanctifie pour eux. mi santifico per loro. Je me sanctifie pour eux. Ha accettato di soffrire per loro. Il a accepté de souffrir pour eux. Amen. Amen. Noi che siamo genitori, Nous qui sommes parents, possiamo capire quante volte soffriamo per i nostri figli, nous pouvons comprendre combien de fois nous souffrons pour nos enfants, poiché loro hanno dei bisogni. puisqu'ils ont des besoins. E io mi privo del sonno, del piacere, lavorando duramente affinché offrirgli tutto ciò di cui hanno bisogno. Je me prive de sommeil et de plaisir, travaillant durement pour leur offrir ce dont ils ont besoin. È un sacrificio. C'est un sacrifice. Mi santifico per loro. Je me sanctifie moi-même pour eux. E noi dobbiamo santificarci anche per gli altri. Et nous devons aussi nous sanctifier pour les autres. Paragrafo 71. Paragraphe 71. Oh, Gesù stava addestrando 12 uomini poiché tramite quei 12 uomini doveva portare il Vangelo nel mondo. E disse, per loro santifico me stesso. Amen. Oh, Jésus formait 12 hommes pour que ces 12 hommes-là puissent porter l'évangile au monde. Et il a dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Amen. Egli si santifica per noi. Il se sanctifie pour nous. Dice, rendetevi tali per il vostro vicino, Il dit, faites-le pour votre voisin, per qualcun altro. pour quelqu'un d'autre. Alleluia. Amen. Quando tu vedi qualcuno soffrire, Quand tu vois quelqu'un souffrir, tu essendo cristiano, toi étant chrétien, qual è il tuo atteggiamento? quelle est ton attitude? Quando vedi qualcuno nelle difficoltà, Quand tu vois quelqu'un en difficulté, qual è la tua attitudine verso quella persona? quelle est ton attitude envers cette personne? Il profeta dice, Le prophète dit, santificati per i tuoi vicini. sanctifie-toi pour tes voisins. Gesù si è santificato per noi Jésus s'est sanctifié pour nous. e noi dobbiamo santificarci per gli altri. Et nous devons nous sanctifier pour les autres. Ah, la via della croce Le chemin de la croix, è un sacrificio. c'est un sacrifice. Devi sacrificare qualcosa, Tu fratello, dois sacrifier quelque chose, a frère, motivo della parola. à cause de la parole. Mi santifico me stesso per loro. Je me sanctifie moi-même pour eux. Amen. Amen. Dice, per loro santifico me stesso, rendetevi tale per i vostri vicini, per qualcuno altro. Non usate della libertà qual manto, disse Paolo, ma santificatevi. Amen. Comportatevi bene nel vicinato, come dovrebbe agire un vero cristiano. Amen. Il a dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Faites-le pour votre voisin, pour quelqu'un d'autre. Ne faites pas de votre liberté un voile, a dit Paul, mais sanctifiez-vous. Conduisez-vous dans le voisinage comme un vrai chrétien devrait se conduire. Avete capito cosa significa
non usate della libertà qual manto. Avez-vous compris ce que signifie ne faites pas de votre liberté un voile? Hai dei beni. Tu as des biens. Tu vedi tuo fratello soffrire. Tu vois ton frère souffrir. Tu godi tranquillamente la tua vita. Tu jouis tranquillement de ta Senza vie avere neanche pietà. sans avoir pitié. Per dare nemmeno un peso di pane a quelli là che soffre. Pour donner ne serait-ce qu'un morceau de pain à celui qui souffre. Amen. Amen. E tu godi la tua vita tranquillamente. Et tu jouis de ta vie tranquillement, Senza misericordia. sans miséricorde, Senza pietà. sans pitié. Alleluia. Amen. Dice, comportatevi bene nel vicinato, come dovrebbe agire un vero cristiano. Conduisez-vous dans le voisinage comme un vrai chrétien devrait se conduire. Che le vostre conversazioni siano, se incontrate il vostro nemico, santificatevi per il suo bene, non sapendo quello che potreste fare. Dans vos rapports, si vous rencontrez votre ennemi, sanctifiez-vous pour lui. Vous ne savez pas ce que vous pourriez faire. Amen. Amen. Può darsi. Il se peut, Lui è il tuo nemico, il se peut qu'il soit ton ennemi, un tuo avversario. ton adversaire. Può darsi un piccolo gesto di saluto che tu lo mandi. Il se peut qu'un petit geste de salutation Può que tu lui cambiare envoies qualcosa in lui. peut changer quelque chose en lui. Amen. Perché è una cosa che non aspettava. Parce que c'est une chose à laquelle il ne s'attendait Lui pas. sa che è il tuo nemico Il sait qu'il est ton ennemi. e non aspettava niente di te. Il ne s'attend rien de toi. E un giorno tu prendi il tuo telefono Et un jour, tu prends ton o téléphone prendi la tua macchina ou tu prends ta e voiture vai a casa sua. et tu vas dans sa Tu maison. bussi alla porta, Tu toques à sa porte, apri la porta il ouvre la e porte ti vede. et il te È un voit. po' scioccato. Il est un peu sous le choc. Ma cosa vieni a cercare lui? Casa mia. Mais qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Sono venuto soltanto per salutarti. Non, je suis juste venu pour te E saluer. tu entri con lui Et nella tu sua entres stanza, avec lui dans sa maison cominciando a parlare con dolcezza et parlant avec douceur e con amore verso quella persona et avec amour envers che cette ti personne odiava qui te e haïssait. voleva, se possibile, ucciderti anche. Et il voulait, si possible, te tuer. Il profeta Abraham dice: Le prophète Branham dit, tu non sai ciò che potresti fare vous ne savez pas ce que vous pourriez faire agendo così. agissant ainsi. Quando tu ti santifichi Quand tu te sanctifies per un tuo vicino, pour un de tes un voisins, tuo nemico, un ennemi, fratello, tu non sai ciò che stai facendo. frère, tu ne sais pas ce que tu fais. Alleluia. Amen. E dobbiamo santificarci. Et nous devons nous sanctifier. Amen. Amen. Dice: Il dit, ora, posizionando il figlio. La prima cosa, dopo che il figlio era entrato, egli diventava un figlio, ma poi troviamo che il suo comportamento era quello che lo stabiliva per l'adozione. Amen. Se si comportava bene o meno. Amen. Maintenant, donnez la place d'un fils. D'abord, après que le fils était arrivé, alors il était un fils. Mais ensuite, nous avons vu que c'est sa conduite qui le mettait en position d'être adopté. C'est-à-dire s'il se conduisait comme il faut ou pas. Avete udito? Vous avez écouté? Cosa ha condotto Gesù nella posizione dell'adozione? Qu'est-ce qui a conduit Jésus dans la position de l'adoption? È il suo modo di vivere C'est sa manière de vivre che lo ha condotto fino lì. qui l'a conduit jusque-là. Amen. Amen. Rileggiamo. Lisons à nouveau. Ora, il figlio, posizionando il figlio, la prima cosa, dopo che il figlio era entrato, egli diventava un figlio, ma poi troviamo che il suo
comportamento era quello che lo stabiliva per l'adozione. Amen. Se si comportava bene o meno. Maintenant, donnez la place d'un fils. D'abord, après que le fils était arrivé, alors il était un fils, mais ensuite, nous avons vu que c'est sa conduite qui le mettait en position d'être adopté, c'est-à-dire s'il se conduisait comme il faut ou pas. Amen. 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 Se tu provi, o puoi provare, Si tu peux éprouver, provare, si tu peux prouver mediante il tuo comportamento, au travers de ton che tu comportement vivi secondo la scrittura, que tu vis selon l'écriture, fratello, la posizione dell'adozione frère, la position de l'adoption, è un modo di vivere c'est une manière de vivre. Amen. da lì che il Signore può adottarti o non adottarti. C'est à partir de là que le Seigneur peut t'adopter ou pas. Se tu puoi dimostrare Si tu peux démontrer che tu rappresenti veramente Padre que tu représentes réellement le nel Père tuo modo di vivere, dans ta manière de il tuo vivre, comportamento. ton comportement. Amen. Amen. Per arrivare all'adozione Pour arriver à l'adoption, dobbiamo provare che siamo maturi. nous devons prouver que nous sommes matures. Amen. Poiché il Padre, Puisque le Père, essendo un imprenditore, étant un entrepreneur, non può lasciare la sua fabbrica il ne peut pas laisser son entreprise a un figlio che non lo rappresenta. à un fils qui ne le représente pas. Siete d'accordo? Amen. Vous êtes d'accord? Devi avere le qualifiche Tu dois avoir les qualifications di uno che può gestire la fabbrica. de quelqu'un qui pourrait gérer Da lì il l'entreprise. Padre ti cederà la sua fabbrica. C'est de là que le Père te cédera l'entreprise. Finché non hai quelle qualifiche Tant que tu n'as pas ces o qualifications queste qualità ou ces qualités di un uomo capace di gestire la fabbrica, d'un homme capable de gérer l'entreprise, tu sei comunque figlio della famiglia, tu es quand même le fils de la ma non famille. ti darà quella posizione d'adozione. Mais il ne te donnera pas cette position d'adoption. Amen. La parola di Dio è posta su delle condizioni. La parole de Dieu est basée sur des conditions. Amen. Amen. Se tu provi a tuo padre Si tu prouves à ton Père che tu sei maturo, que tu es mature, non è una cosa verbale, ce n'est pas une chose ma verbale, un modo di mais vivere, une manière de è vivre. un comportamento. C'est un comportement. È da lì che il padre ti darà l'adozione, la posizione dell'adozione. Et c'est de là que le Père te donnera la E position de lo l'adoption. deve provare. Et tu dois le prouver. Amen. Amen. Se noi possiamo provare al Signore Si nous pouvons prouver au Seigneur quanto lo amiamo, combien nous l'aimons, non è una cosa verbale, ce n'est pas une chose ma è un verbale, modo di vivere. mais c'est une manière de vivre. E lui saprà che costui mi ama veramente. Et il saura que celui-là m'aime Si vraiment. vede nel suo modo di vivere. Ça se voit dans sa manière de E vivre. mi posso affidarmi di lui. Et je peux me fier de lui. E lo darò il mio posto. Et je lui donnerai ma place. L'adozione, il posto dell'adozione La place de l'adoption, è che tu sei uguale al padrone. amen, c'est que tu es égal au patron. Amen. Amen. Quindi la tua firma vale la firma del padrone. Amen. Donc ta signature est égale à la signature du patron. Ed è così. Et c'est ainsi. Amen. Se possiamo provare Si nous pouvons che siamo prouver maturi, que nous sommes matures, allora lui ci darà la posizione dell'adozione. alors il nous donnera la position de Come l'adoption. dicevo l'altra volta, Comme je disais la dernière fois, la pietra di vetta è lo Spirito Santo, la pierre de fête, c'est le Saint-Esprit che doveva scendere sulla piramide. qui devait descendre sur la pyramide. E noi siamo mattoni o pietre che costituiscono quella piramide. Et nous sommes les parpaings ou les pierres qui constituent cette pyramide. Amen. Amen. Ma finché questo edificio Mais tant que cette construction non è fatto secondo il modello detto da Dio, n'est pas faite selon le modèle donné par Dieu, la pietra di vetta non scenderà. amen, la pierre de fête ne descendra pas. E vi ho detto, E io voglio- stai costruendo la tua barca, Tu es en train de la tua construire arca. ton arche. Ah, Amen.
Lo Spirito Santo, Le Dio ce l'ha Saint-Esprit, promesso. Dieu nous l'a promis. Amen. È la nostra eredità. C'est notre héritage. Ma non può scendere Mais il ne peut se le descendre cose non sono come sta scritto. si les choses ne sont pas telles qu'elles sont écrites. Amen. 76. Paragraphe 76. Sapete voi, Signore, che è sbagliato indossare pantaloni larghi? Signore, significa voi donne. Sapete che è sbagliato indossare pantaloni larghi? Lo sapete? Sapete che è sbagliato tagliare le ciocche Amen. dei vostri capelli? Amen. Sai che è sbagliato, Signore, che tu continui a fumare e agire nel modo che fai? Amen. Sai che è sbagliato che tu non sia il marito della tua casa? Se tua moglie ha un attacco di collera e ti butta fuori dalla porta e tu dici, sì, povera cara, tesoro, tornerò subito. Sai che ti puntini. Come può essere un sorvegliante nella casa di Dio quando non puoi neanche controllare la tua casa? Amen. È la domanda. Amen. Savez-vous, mesdames, que c'est mal de porter des pantalons? Le savez-vous? Fermati. Noi vi predichiamo la verità, fratelli e sorelle. Nous vous prêchons la vérité. Quello che noi vi diciamo qui Ce que nous vous disons è quello che ici, dice Dio, c'est ce que dit Dieu. non è quello che dico io. Ce n'est pas ce que je dis. Vi presento soltanto la scrittura. Je vous présente simplement l'écriture. Amen. Voi siete sorelle del Signore. Vous êtes des sœurs dans le Seigneur. Pantalone Les pantalons, non è il vostro modello. ce n'est pas votre modèle. Chi va avanti a indossare il pantalone, Celui qui continue de mettre des anche se tu lo pantalons, fai del nascosto, même si tu le fais en cachette, la pietra della vetta è un occhio che vede. Amen. Vi ho La detto l'altra pierre de volta. fête, c'est un œil qui voit. Che vede Amen. dove tu indossa il pantalone Là où tu mets les e tu pantalons pensi che non c'è un fratello lì, et tu penses qu'il n'y a non pas c'è de una frère sorella là. lì che mi Il vede. n'y a pas de sœur là qui me voit. L'occhio ti vede. L'œil te voit. Era lui Amen. che farà scendere lo Spirito Santo su di te. C'est lui qui fera descendre le Saint-Esprit Ma sur se toi. questo edificio che sei tu Mais si cet édifice non è que tu secondo l'ordine della parola, n'est pas selon l'ordre de la non parole, scenderà. il ne descendra pas. Non c'è favoritismo in lui. Il n'y a pas de favoritisme en lui. Amen. Se tu vai avanti con pantalone, Si tu continues de mettre les vi ho pantalons, detto, pantalone, una piccola come si chiama Aline. Aline ha quanti anni adesso? 8. Sì, puoi indossare quando va a scuola. je vous l'ai dit, les pantalons, les petits enfants comme Aline qui a 8 ans, il peut mettre des pantalons quand elle va à l'école. Poi che il profeta ha detto, Puisque le prophète a quando dit, gioca insieme con i suoi colleghi, quand elle joue ensemble avec Amici. ses collègues et ses amis, nella sabbia e tutto, dans le sable et tout, bisogna proteggersi. il faut se protéger. Amen. Amen. Lei sì, Elle, oui. sotto 8 anni sì, En sotto. bas de 8 ans, oui. Ma quando una donna arriva all'età di, come si chiama, pubertà, Mais quand une femme arrive à l'âge de la puberté, è emancipata, elle est émancipée. si comporta come una donna. Elle se comporte comme une femme. Alleluia. Amen. Non può più indossare i pantaloni. Elle ne peut plus mettre de pantalon. Sapete, signore, che è sbagliato indossare i pantaloni? Lo sapete? Savez-vous, mesdames, que c'est mal de porter des pantalons? Vai avanti. Le savez-vous? Savez-vous que c'est mal de couper votre chevelure? Quelli che tagliano capelli. Ceux qui se taillent les cheveux. È già una cosa, C'est une chose. Tagliare i capelli perché no, è troppo lungo, mi dà fastidio, devo tagliare un po'. Se couper les cheveux parce que non, c'est trop long, ça me dérange, je dois les couper un petit Se peu. lo tagli, Si tu les lo tailles, Spirito Santo non avrai, tu n'auras pas le Saint-Esprit. perché sta scritto nella parola. Puisqu'il est écrit dans la I parole. vostri capelli vi sono dati a posto del velo Parce que votre chevelure vous a été donnée à la place du e voile. dovete curarlo. Et vous devez en prendre soin. Amen. Amen.
Sorelle, ti parlo di una realtà. Mes sœurs, je vous parle d'une réalité. Se i vostri abitudini Si vos habitudes sono secondo la scrittura, sont selon les lo Écritures, Spirito Santo lo riceverai. le Saint-Esprit, tu le Poiché recevras. Dio che ti sta parlando stamattina Parce que le Dieu qui te parle ce è lui matin, che ti darà lo Spirito Santo. Amen, c'est lui qui te donnera le Vi ho Saint-Esprit. detto l'altra volta, Je vous ai dit la dernière se fois, forse Dio mi ha dato quell'incarico, no? si Dieu m'avait donné cette charge, Io dirò, oh, fratello Edgar è mio amico mio, lo conosco bene, je dirais, oh frère Edgar, c'est mon ami, je le connais très bien. è talmente legato a me, Il est tellement lié à moi. allora prendi lo Spirito Santo. Alors je te donne le Saint-Esprit. Oh, sorella Josephine, una fedele qui, che è sempre fedele, Oh, sœur Joséphine, c'est une qui est très lo fidèle darò lo ici. Spirito Je Santo. lui donnerai le Saint-Esprit. Quell'incarico è Dio che lo fa. Amen. Cette charge, c'est Dieu qui l'a. Perché quando sto parlando della pietra che è staccata dalla monte, senza il soccorso di una mano, Parce que quand je parle de la pierre qui a été détachée de la montagne sans le secours d'une main e che scendeva, et qui descendait, era Dio stesso. Amen, c'était Dieu lui-même. Non ha bisogno dell'aiuto di un uomo, Il n'a fratelli, pas besoin de l'aide de quelqu'un per adempiere d'autre l'opera sua. pour accomplir son œuvre. Amen. Amen. Era lui che ti darà lo Spirito Santo. C'est lui qui te donnera le Saint-Esprit. Scende su di te Il descend sur e ti toi farà cambiare. et il te fera changer. Vai avanti la lettura. Savez-vous, monsieur, que vous agissez mal en continuant à fumer et à vous conduire comme vous le faites? Boh, fino adesso io non credo, nella grazia di Dio, che non c'è nessun fratello qui che fuma la sigaretta. Et bon, jusqu'à présent, je crois par la grâce de Dieu qu'il n'y a aucun frère qui fume la cigarette. Io credo, Je le crois. a meno che lo fa nel nascosto. À moins qu'il le fasse en cachette. Amen. Ma se tu vai avanti a fumare la sigaretta, Mais si tu continues de fumer la lo cigarette, Spirito Santo le Saint-Esprit, non lo riceverai. tu ne le recevras pas. Perché qui la Bibbia dice che è sbagliato. Parce qu'ici, Fumare la la Bible cigarette. dit que c'est mal de fumer la cigarette. Oppure tu vai a giocare a hazardo. Ou alors tu vas jouer au jeu de hasard. Voglio comprare una bella casa, Je veux m'acheter une belle maison. così vado a giocare a jackpot. Ainsi, je vais jouer au jackpot. Oppure gratta vince. Ou alors au loto. Se riesco a vincere almeno 500.000 euro, Si je réussis à gagner au moins 500 000 euros, così compro una bellissima casa, ainsi je m'achète une belle una maison, bellissima macchina. une belle voiture. Se tu lo fai è sbagliato. Si tu le fais, c'est mauvais. Lo Spirito Santo non avrai. Tu ne recevras pas le Saint-Esprit. Alleluia. Amen. Vogliamo entrare nel cielo. Nous voulons entrer dans le ciel. Perciò il nostro gusto non è come il gusto del mondo. Amen. C'est pour ça que nos goûts ne sont pas comme les Il goûts nostro du modo monde. di vivere non è come il mondo. Notre manière de vivre n'est pas comme la manière de vivre Siamo du nel monde. mondo, Nous sommes dans le ma monde, non siamo di questo mondo. mais nous ne sommes pas de ce monde. Voi credete? Amen. Siamo un popolo peculiare. Nous sommes un peuple particulier. Amen. Amen. Messo da parte Mis à part per il servizio di Dio. pour le service de Questo Dieu. ci ripeta sempre il messaggio. Le message nous le répète Un toujours. popolo separato, Un peuple séparé, messo da parte mis à part per il servizio di Dio. pour le service de Dieu. Noi siamo un popolo messo da parte. Nous sommes un peuple mis à part. Noi viviamo a mezzo ai colleghi, agli amici. Nous vivons au milieu des collègues, des Ma la amis. Bibbia ti dice che tu sei un popolo separato, Mais la Bible te dit que tu es un peuple séparé, messo da parte mis à part per il servizio di chi? pour le service de qui? Di Dio. De Dieu. Dio non Amen. può usarti, Dieu fratello, peut t'utiliser, se frère, tu non sei riempito del suo spirito. si tu n'es rempli de son Saint-Esprit. E se tu hai lo Spirito Santo, Si tu as le Saint-Esprit, il gusto del mondo non ce l'hai più. tu n'auras plus le goût du monde. Ed è così. Et c'est ainsi. Non vivo come vivono i mondani. Je ne vis pas comme vivent les mondains. Non faccio le cose come fanno i Je mondani. ne fais pas les choses comme le font les mondains. Il mio modo di vivere Ma manière de vivre, è secondo il modello celeste. Amen, c'est selon le modèle céleste. Alleluia. Amen. Vai avanti, sorella. Savez-vous que vous agissez mal en n'étant pas le mari dans votre foyer? Votre femme pique une petite crise, elle vous met à la porte et vous dit, oui mon trésor. Et vous dites, oui mon trésor, sois béni, je vais revenir tout de suite. Savez-vous? Vedete, fratelli, la parola ci mostra molte cose, fratelli. La parole nous montre tellement de choses. Gesù dice che noi agiamo nell'ignoranza. Jésus dit que nous agissons dans Ma l'ignorance. ogni volta che veniamo davanti al trono di Dio, Mais à chaque fois que nous venons devant le trône de ci Dieu, fa capire
dove abbiamo sbagliato, Il nous fait comprendre où est-ce que nous avons fait erreur, affinché possiamo sistemare le cose afin que nous puissions arranger les e choses migliorare. et nous améliorer. Ci fa la domanda, Il nous pose la question. sai che come puoi essere, no, dice, sai che è sbagliato che tu non sia il marito della tua casa? Se tua moglie ha un attacco di colera e ti butta fuori dalla porta e tu dici, sì, povera cara, tesoro, tornerò subito. Come può essere un sorvegliante nella casa di Dio quando non può neanche controllare la tua casa? È esattamente giusto. Vedete? Vous voyez? Savez-vous que vous agissez mal en n'étant pas le mari dans votre foyer? Votre femme pique une petite crise, elle vous met à la porte et vous dites, oui mon trésor, sois béni. Je vais revenir tout de suite. Savez-vous que comment pouvez-vous vous occuper de la maison de Dieu si vous ne pouvez même pas diriger votre propre foyer? C'est tout à fait exact. Nello opuscolo investimento. Dans la brochure Il profeta Branham ha detto, le prophète Branham a dit, quando io Benoît percepito il mio stipendio, comme moi Benoît je perçois mon salaire, la prima Dio, la première à Dieu. prelevo la decima per Dio. Je prélève la dîme pour Dieu. Secondo, En deuxième lieu, torno verso la mia famiglia. je me retourne vers ma famille. Mia moglie, cosa hai bisogno? Ma femme, de quoi as-tu besoin? I miei figli, cosa avete bisogno? Mes enfants, de quoi avez-vous C'è besoin? cibo da mangiare a casa? Est-ce qu'il y a de la nourriture à Se non manger? c'è cibo, è il mio carico. S'il n'y a pas de nourriture, c'est ma Di portare il charge cibo a casa. d'apporter la nourriture à la maison. Sapone, tutto quello che serve. L'eau, le savon, tout ce dont on a besoin. Amen. Amen. Vado io a fare tutte queste cose. C'est moi qui fais toutes ces Io choses. credo che i miei figli sono seduti dietro. Mes enfants sont assis derrière. Se io mento, lo sanno. Si je mens, ils le savent. Sono io che faccio la spesa. C'est moi qui fais le marché. Se non faccio la spesa, fa Paul. Si je ne fais pas le marché, c'est Paul qui le Perché fait. lui mi rappresenta. Parce qu'il me représente. Mai non mando mia moglie a fare la spesa. Je n'envoie jamais mon épouse faire le marché. Neanche Cristina qualche volta se manca qualcosa, cipolla, la mamma dice vai a comprare cipolla e portamelo. Même pas Christine, sauf les cas où il manque peut-être quelque chose comme les oignons. Giorno dopo giorno. Jour après jour, Vado io a fare la spesa e portare a casa. je fais le marché et je ramène à la maison. Poiché se non rendo la mia famiglia felice, Puisque si je ne rends pas ma famille è un heureuse, sbaglio. c'est une erreur. Amen. Dice devo fornire tutto alla famiglia. Il dit, je dois tout fournir à ma Quindi famille. prima, quando prendo stipendio, prima Dio. Donc quand je prends mon salaire, premièrement Dieu. Secondo mia famiglia. Deuxièmement ma famille. E la terza posizione tocca a me. Et troisièmement c'est moi. Se mi è avanzato qualcosa, S'il m'est resté quelque chose, allora devo vedere i miei programmi. alors je dois voir mes Se programmes. devo comprare questo, Si devo je dois comprare acheter questo. ceci ou cela. Se il soldo non è avanzato, S'il n'y a pas de reste È finito d'argent, lì. c'est fini là. è così. C'est ainsi. Se non riesco a prendere cura della mia propria casa, Si je ne réussis pas à prendre soin de ma propre è maison, sbagliatissimo. c'est très mauvais. Ed è così. Et c'est ainsi. Se fino ad adesso non riesci a farlo, Si jusqu'à présent tu ne réussis pas à le faire, oggi che hai udito la parola di Dio, aujourd'hui que tu as écouté la parole non de Dieu, indugiare il tuo cuore. Amen, n'endurcis pas Se ton tu cœur. sei un credente. Si tu es un croyant. Ok, andiamo avanti. Esattamente giusto. Sai, sorella, che tuo marito è non solo tuo marito, ma è anche il tuo governante. Dio ha detto così. A motivo che il marito non è stato sedotto, la donna è stata sedotta. E voi predicatori, bon, Savez-vous, questo sœurs, prima. que votre mari est non seulement votre mari, mais il est aussi votre chef. Dieu l'a dit. En effet, le mari n'a pas été séduit, c'est la femme qui a été séduite. Sai, sorella, Sais-tu, sœur, che tuo marito que ton mari non è soltanto il tuo marito, n'est pas seulement ton ma mari, il tuo capo, governatore. mais ton chef, ton Lo gouverneur. sai così? Le sais-tu? Ogni donna deve capire la sua posizione nella sua casa. Chaque femme devrait comprendre sa position dans sa maison. Quando la donna si sposta nella sua posizione,
Quand une femme quitte de sa position per prendere la posizione del marito, pour prendre la position du sorella, mari, è sbagliatissimo, eh? sœur, c'est très mauvais. E io credo che voi qui non fate una cosa in genere. Et je crois que vous ici, vous ne faites pas une chose pareille. Rispettate la vostra posizione, Respectez votre position. sapendo che tu sei moglie, Sachant que tu es femme, madre dei figli, mère des enfants, ma sopra di te hai un uomo mais au-dessus de toi, tu as che è il un tuo homme marito, qui est ton mari, il governatore. le gouverneur. E sopra la famiglia Et sur la famille, abbiamo un capo Amen, nous avons un che è chef Gesù Cristo, qui est Jésus-Christ, occhio che vede tutto. l'œil qui voit tout. E lui vede Amen. se io marito agisco come un padre di Amen. famiglia. Et il voit si moi, le mari, j'agis comme un père de famille. Se sì, gloria al Signore. Si oui, gloire au Seigneur. Uguale alla moglie, se lei agisce come una donna di famiglia, Si elle agit comme une femme de famille, se sì, gloria al Signore. si oui, gloire au Seigneur. Altrimenti è sbagliato. Autrement dit, c'est E mauvais. dobbiamo cercare di fare il nostro dovere Et nous devons chercher à faire notre devoir come ci insegna la parola. comme nous l'enseigne la parole. Adesso qui parla anche delle predicatori. Maintenant, il parle aussi des femmes prédicateurs. Dice, no, predicatori, a motivo che il marito non è stato sedotto, la donna è stata sedotta. E voi predicatori continuerete a fare donne, pastori e predicatrici nelle vostre chiese, sapendo che la parola di Dio lo condanna. Et vous, les prédicateurs, qui continuez à nommer des femmes pasteurs et des femmes prédicateurs dans vos églises, alors que vous savez que la parole de Dieu le condamne. Dobbiamo arrivare all'adozione, Nous devons arriver à la l'adoption. posizione di figlio e figlia di Dio. La position de fils et de fille de Dieu. Perciò qui chi deve salire qui, C'est pour cela que celui qui ci sono doit delle monter ici, condizioni. il y a des conditions. se non hai adempiuto le condizioni e le esigenze di Dio, Si tu n'as pas accompli les conditions et les exigences de Dieu, non ci lascerò salire qui. je ne te laisserai pas monter ici. Poiché dobbiamo adempiere ogni giustizia. Puisque nous devons accomplir toute justice. Siete d'accordo? Amen. Amen. Perciò una donna non può salire qui per predicare la parola. C'est pour cela qu'une femme ne peut monter ici pour prêcher la parole. Siete d'accordo? Amen. Vous êtes d'accord? Ed è così. C'est ainsi. E chi deve salire qui Et celui qui doit monter deve ici adempiere i criteri. doit avoir les E critères. lo facciamo per la gloria del Signore. Et nous le faisons pour la gloire du Non è per Seigneur. cattiveria. Ce n'est pas par méchanceté. Amen. Amen. Nostra posizione in Cristo. Notre position en Christ. Efesini 1 versetto 4 come l'abbiamo letto, ritorniamo ancora. Éphésiens 1 au verset 4, comme nous l'avons lu. Cosa ci ha detto? Versetto 4. Que nous dit le verset 4? In lui che ci ha eletto prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a chi? Amen. Complétez voi. Alloué. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Vedete? Amen. Ci ha eletto, lui ci ha eletto, Il nous a élus affinché fossimo come? afin que Santi nous soyons, e irreprensibili davanti a Dio. afin que nous soyons comment? Saints et irrépréhensibles devant Dieu. Amen. Non è che tutte le volte ti Sì, devono infatti dire tutte le fratello volte. questo non va bene, non lo fallo, domani fratello questo... No, anche tu devi capire che tu sei un uomo, un cristiano, un credente e capire quello che è il tuo dovere. Ce n'est pas que toutes les fois on doit te dire frère, ne fais pas ça, ne fais pas ça, mais tu dois comprendre que tu es un chrétien et savoir quel est ton devoir. Amen. Amen. E il profeta Branham dice, Le prophète Branham dit, se un uomo si affida a Dio, si un homme se confie à Dieu, deve affidarsi completamente dalla A alla Z. Amen, il doit se confier complètement de A à Z. 79. 79, paragraphe 79. Seguite ciò che ti dice Dio qui. Suis ce que Dieu te dit ici. Adozione. Dobbiamo arrivare all'adozione, eh? L'adoption, nous devons arriver à l'adoption. Ma prima di arrivare all'adozione Mais dobbiamo avant provare d'arriver che à siamo l'adoption, maturi, nous devons prouver que nous sommes matures. che non siamo più Amen. bambini, Que nous ne sommes plus des A chi enfants. bisogna ripetere le cose, eh? À ceux à qui on doit toujours répéter les choses. 79. Molti sono chiamati, pochi gli eletti. Sì, molte persone sono chiamate,
ricevete una chiamata nel vostro cuore. Sì, credo che Dio mi ama, credo che lo fa. Ma fratello, quello sarete tanto perduti quanto gli altri, perché quel giorno verranno là, dicendo: anche, Signore, ho schiacciato diavoli nel tuo nome, ho fatto ogni altra cosa nel tuo nome, ho tenuto servizi di guarigione, ho predicato il Vangelo, ho schiacciato diavoli. E Gesù dirà: allontanatevi da qui, non vi conosco nemmeno, ipocriti. Amen. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont appelés. On a un appel dans son cœur. Molti sono chiamati, Nombreux sont appelés. ma pochi eletti. Amen. Mais peu sont élus. Io voglio essere uno di loro. Amen. Je veux être l'un d'entre eux. È una determinazione. C'est une détermination. Voglio essere uno di Je loro. veux être l'un d'entre eux. Ecco perché sono disposto ad essere corretto secondo la scrittura. Voilà pourquoi je suis disposé à être correct selon l'écriture. Accetto la correzione della parola, J'accepte la correction de la poiché parole. voglio migliorare. Puisque je veux m'améliorer. Devo raggiungere la statura dell'uomo perfetto. Amen. Je veux rejoindre la stature de l'homme Ma per parfait. arrivare lì Mais pour y arriver, devo essere modellato secondo la scrittura, Amen, je dois être modélé selon l'écriture per convenire a quella veste che Dio mi dà. pour convenir à ce vêtement que Dieu me donne. Amen. Amen. Se io sono magro, Si je suis maigre, allora devo nutrirmi delle vitamine della parola alors je dois me nourrir des vitamines de la per parole convenire a quella veste. pour convenir à ce vêtement. Se io ho il mondo intorno a me Si j'ai le monde autour de e moi sono talmente ciccione et je suis tellement gros che non posso indossare quella vesta, que je ne peux pas mettre ce vêtement, allora devo fare il digiuno, alors je dois faire des jeûnes, accettare la correzione della parola, accepter la correction de la affinché parole, le cose del mondo sia eliminato da me, afin que les choses du monde soient che éliminées posso de moi, convenire a quella veste. que je puisse convenir à ce vêtement. Amen. Sono delle parole certe, fratelli. Ce sont des paroles certaines. Se io frères. ho il mondo intorno a me, Si j'ai le monde autour de moi, non posso camminare su quella via je ne stretta. peux pas marcher sur ce chemin étroit. Amen. Amen. Si continua la lettura. Pochi sono eletti, ma molti sono chiamati. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont appelés. On a un appel dans son cœur. Oui, je crois que Dieu m'aime. Je le crois. Io credo, c'ho una chiamata nel mio cuore e io credo che Dio mi ama. Evidentemente Dio ti ama. J'ai un appel dans mon cœur et je crois que Dieu m'aime. Évidemment que Dieu t'aime. Ecco perché Dio ti ha chiamato. Voilà pourquoi Dieu t'a appelé. Non sei tu che hai scelto Dio, Amen. Ce n'est pas toi qui as choisi. Nel suo amore lui è venuto da te. Dans son amour, il est E venu ti ha à scelto, toi. vieni, seguimi. Et il t'a choisi. Viens et E suis-moi. lui ti ama Et veramente. il t'aime vraiment. E questa chiamata tu lo senti nel tuo Et cuore. cet appel, tu le sens dans ton cœur. Adesso come tu vivi con lui? Maintenant, comment est-ce que tu vis avec lui? Vai avanti. Mes frères, ça, vous serez tout aussi perdus que les autres. En effet, Vedete? vous voyez, Avendo la chiamata ayant l'appel e sappiamo che è nell'amore che il Signore ci ha chiamato, et sachant que dans l'amour que Dieu nous a appelés, ma finché noi non rimaniamo con la scrittura, mais tant que nous ne restons pas, nous ne demeurons pas avec facendo le l'Écriture, cose come lì ce l'ha prescritto, faisons les choses comme il nous l'a prescrit, sarò perso. je serai perdu. Posso dire quello giorno, Signore, Je pourrais dire ce nel jour, tuo nome che Seigneur, ho predicato la parola, c'est en ton nom que j'ai prêché la ma parole. dopo la predica come io vivo questa parola? Mais après la prédication, comment est-ce que je vis cette parole? Nel tuo nome ho cacciato via demoni. En ton nom, j'ai chassé les démons. Sì, l'hai cacciato perché è l'ordine del Signore, Oui, tu les as chassés parce que c'est l'ordre du che Seigneur. tutto ciò che tu chiederà a mio nome sarà fatto. Que tout ce que tu demanderas à mon nom te sera accordé. Alleluia. Amen. Vai avanti, sorella. En effet, ils vont se présenter ce jour-là et ils vont même dire, Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom. J'ai fait tout le reste en ton nom. J'ai fait des services de guérison. J'ai prêché l'évangile. J'ai chassé les démons. Et Jésus dira, file d'ici, je ne te connais même pas, hypocrite. C'est celui qui fait la volonté de mon Père
C'est celui qui fait la volonté de mon Père. Vedi? Amen. Pourquoi est-ce que les gens ne Nel me nome voient del pas? Signore Dans le nom du ho Seigneur, predicato la parola. j'ai prêché la parole. Nel nome del Signore Dans le nom du ho Seigneur, cacciato via demoni. j'ai chassé des démons. Ho fatto miracoli. J'ai fait des miracles. Tutte queste cose nel nome suo. Toutes ces choses en son nom. Ma come fa quello giorno e lui mi dirà non ti ho mai conosciuto? Mais comment est-ce que ce jour-là, il me dira, je ne t'ai Allora, jamais a connu? nome di chi sta operando? Au nom de qui est-ce que tu es en train d'œuvrer? Significa che sto operando fuori dalla volontà di Dio. Ça veut dire que je suis en train d'œuvrer hors de la volonté de Dieu. E non aspetto nessun stipendio da lui. Et je ne dois attendre aucun salaire de lui. Vi dico, Je vous dis, io lavoro per il mio datore di lavoro. je travaille pour mon patron. Lui mi conosce, Il me connaît, io lo conosco. je le connais. Non è così, sorella Josephine? N'est-ce pas ainsi, Non conosci il tuo sœur datore di Jolie? lavoro? Ne connais-tu pas ton patron Chi è qui che lavora a una ditta e il suo datore di lavoro non lo conosce? qui travaille ici dans une entreprise et il ne connaît Fratello pas Edgar, il tuo datore di lavoro ti conosce, no? Frère Edgar, ton anche tu lo patron le conosci. connaît. Et toi aussi tu le connais. Come fa quello giorno? Comment est-ce que ce E il jour-là, Signore ti dirà, ipocriti, non ti ho conosco, non ti ho conosciuto. comment est-ce que ce jour-là le Seigneur dira, hypocrite, je ne te Quindi connais a pas. chi hai lavorato? Donc pour qui est-ce que tu as E travaillé? questa è la domanda. C'est ça la question. Poiché se le cose che facciamo, fratelli, Parce que si les choses que nous faisons, a frère, casa mia, dans ma al maison, lavoro, au travail, nella chiesa, dans l'église, dovunque vado, ou se non lo faccio come mi insegna la parola, si je ne le fais pas comme l'enseigne la parole, questo opera, il Signore non lo riconoscerà. cette œuvre, le Seigneur ne la reconnaîtra pas. E lì è il peggio. C'est là le pire. Hai lavorato nell'aria, Tu as travaillé dans l'air, nel vano. en vain. Quindi cerchiamo di fare le cose Donc cherchons de faire les choses come Dio l'ha stabilito. comme Dieu l'a établi. È così che Lui vuole. C'est ainsi qu'il le E veut. quello giorno ti dirà, Et ce jour-là, il oh dira, mio servo fedele, oh mon serviteur entra fidèle, nel riposo nella mia destra. entre dans le repos à ma droite. Amen. Ed è così. Et c'est ainsi, Colui che fa la volontà del mio Padre. celui qui fait la volonté de mon Père. Dice, Il dit, allontanate da qui, non vi conosco nemmeno ipocriti. E chi fa la volontà del Padre mio? Perché le persone non possono vederlo? Questa è la domanda. c'est ça la question. File d'ici, je ne te connais même pas, hypocrite. C'est celui qui fait la volonté de mon Père. Fratello, la volontà di chi stai facendo? Frère, la volonté de qui est-ce que tu es en train de faire? Da Dio De Dieu o dai pastori ou des pasteurs o dei ministri ou des ministres o degli uomini famosi ou des hommes che fameux ti danno il consiglio e tu lo fai? qui te donnent des conseils et tu les appliques? Ma cosa dice Dio? Mais que dit Dieu? Colui che fa solo la volontà del mio Padre. Celui qui fait seulement la volonté de mon Père. Così dice il Signore. Ainsi dit E il le profeta ci Seigneur. chiede, ma perché molti non vedono questo? Et le prophète nous demande pourquoi est-ce que les gens ne le Che voient pas? è importante che facciamo ciò che è la volontà di Dio, ma non la volontà dell'uomo. Que c'est important que nous comprenions que nous devons faire la volonté de Dieu et non pas la volonté Fratello. des hommes. Frère, Se tu sei nella via giusta, si tu es dans la voie non juste, importa se gli altri ti condannano. peu importe si les autres te Ma condamnent. hanno fatto contro Michea. Ils l'ont fait contre Michée. Amen. Amen. Il nostro re, Notre roi, Gesù Cristo, Jésus-Christ, che è l'albero verde, qui est le bois vert, l'hanno fatto contro di lui. ils l'ont fait contre lui. Con i discepoli, non Avec l'avete les visto? disciples, ne l'avez-vous pas vu? Che peccato hanno fatto? Quel péché ont-ils commis? Se non rimanere soltanto nella volontà di Dio. Sinon rester seulement avec la volonté Ma de il Dieu. mondo odia la luce Mais le monde hait la e lumière preferisce camminare nelle et tenebre. il préfère marcher dans les ténèbres. Non importa se gli altri ti condannano. Peu importe si les autres te condamnent. Fratello Branham dice, Frère Branham dit, le condizioni della Chiesa, dans la condition de l'Église, la Chiesa è la sua condizione. l'Église est sa condition. Se la Chiesa mi odia, Si l'Église me hait a motivo della verità. à cause de la vérité, Se mia moglie mi odia,
Si ma femme me hait, il n'y a film mi odiano. mes enfants me A motivo de la haïssent verità. à cause de la vérité, Se gli amici mi odiano. si mes amis me haïssent A motivo della verità. à cause de la Se i vérité, vicini mi odiano. si mes voisins A me motivo haïssent della verità. à cause de la vérité, Finché Dio è con me, Amen. Tant que Dieu est avec moi, rimarrò fedele. je resterai fidèle. Et Amen. Et c'est ainsi. Ed è così. Et c'est tout. Galati 1, versetto 10. Galates 1 au verset 10. Leggiamolo. Lisons-le. Vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Amen. Et maintenant, est-ce la volonté des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. 83. Paragraphe 83. Dovremmo essere così infiammati per Dio. Dovremmo proseguire giorno e notte. Niente dovrebbe essere in grado di fermarci. Amen. E dovremmo essere così dolci e così piacevoli e così gentili e così simili a Cristo nelle nostre vite. Amen. Nous devrions être tellement remplis d'ardeur pour Dieu. Nous devrions être à l'œuvre jour et nuit. Rien ne devrait nous arrêter. Et nous devrions être tellement gentils et tellement aimables et tellement bons et tellement semblables à Christ par nos vies. Amen. Così gentili e così simili a Cristo nelle nostre vite. Tellement bons et tellement semblables à Christ par nos vies. Amen. Amen. Nulla non ci può fermare. Amen. Rien ne peut nous arrêter. Se tu sai che la via che tu segui è la via della parola, Si tu sais que le chemin que tu suis, c'est le chemin de la parole, anche le porte dell'inferno non prevaudranno contro di te. Amen. Même les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur toi. Nulla non ti può fermare. Rien ne peut t'arrêter. Ed è così, fratelli. Et c'est ainsi, frère. E dobbiamo agire nella gentilezza, Et nous devrions agir dans la gentillesse, nell'amore, dans l'amour, nella dans semplicità la simplicité. e dobbiamo essere simili a Cristo. Et nous devrions être semblables à Christ. Questo è importante. C'est important. In Lui noi abbiamo la redenzione e il perdono del peccato. In Gesù abbiamo la redenzione e abbiamo il perdono del peccato. En Jésus, nous avons la rédemption et le pardon des péchés. E un cristiano Et un chrétien, non è che non fa degli errori. ce n'est pas qu'il ne commet pas d'erreurs. L'errore ne faremo. Des erreurs, nous en commettrons. Gli errori ne faremo. Des erreurs, nous en commettrons. Finché noi viviamo nella carne Tant que nous vivons dans la e chair nel sangue, et dans le sang, l'errore ne faremo. des erreurs, nous en commettrons. Ma la differenza è che un cristiano quando combina un errore o commette un errore, Mais la différence, c'est que quand un chrétien commet une erreur, rimpiange in se stesso il regrette en lui-même e chiede perdono. et il demande pardon. E questa è la differenza. C'est ça la différence. Un mondano, Un mondain, quando fa l'errore, quand il commet une erreur, pensa di essere capace o per lui è una gloria. il pense d'être capable et pour lui c'est une gloire. Ma un cristiano Mais un chrétien rimpiange di aver farlo regrette de l'avoir commis e si pente. et il se répond. 88. 88, paragraphe 88. Cos'è la sua grazia? C'est quoi sa grâce? Come potete predicare la predestinazione della preordinazione e posizionamento di Dio se non c'è un'espiazione del peccato da qualche parte? Comment pouvez-vous prêcher la prédestination de Dieu qui établit d'avance et place
sans qu'il y ait quelque part une expiation pour le péché. Perché se non c'è espiazione per peccato, Puisque s'il n'y a pas d'expiation pour le non péché, possiamo arrivare allo stabilimento nella posizione o adozione. nous ne pouvons pas arriver à l'établissement de la position de l'adoption. Perché avviene? Ogni giorno fate un sbaglio, ogni giorno agite male, ma se siete nati di nuovo, uomo o donna, appena fate quell'errore, Dio sa che ne siete dispiaciuti. Amen. Stareste nella presenza del presidente Roosevelt o chiunque altro e direte: ho sbagliato, dimmi, Dio mi perdoni per questa cosa, perché ecco dove l'espiazione del sangue. Amen. Pourquoi donc, chaque jour vous faites une erreur, chaque jour vous faites quelque chose de mal? Seulement, si vous êtes un homme né de nouveau ou une femme née de nouveau, aussitôt que vous faites cette erreur, Dieu sait que vous la regrettez. Vous pourriez vous tenir dans la présence du président Roosevelt ou de n'importe qui d'autre et dire: j'ai tort, que Dieu me pardonne d'avoir fait cette chose. Pourquoi? C'est là que le sang de l'expiation, point de suspension. Un peccatore è un peccatore. Un pécheur et un pécheur. Lui può peccare e non si pente perché è un peccatore. Un pécheur est un pécheur. Il peut pécher et ne pas se repentir parce qu'il est un pécheur. Ma un cristiano quando ha peccato Mais un chrétien, quand il a péché, rimpiange in sé e si ravvede. il regrette en lui-même et il se È repent. un errore che ha fatto C'est une erreur qu'il a e chiede commise. perdono Et il demande pardon. e il sangue lo purifica Et le sang le e purifie. va avanti nel cammino della santità. Et il va de l'avant sur le chemin de la sanctification. Amen. Amen. Poiché il Signore ci ha redento Puisque le Seigneur nous a e rachetés, ci ha messo da parte il nous a mis à part per il suo servizio pour son service. Amen. e non può usarci Il ne peut nous utiliser finché il suo Spirito Santo non scende in noi. tant que son Saint-Esprit n'est descendu en Ma lo nous. Spirito Santo non può scendere Mais le Saint-Esprit ne peut se ci sono descendre ancora sporcizie in te. s'il y a encore des saletés en toi. Ecco perché dobbiamo arrivare alla santificazione. Voilà pourquoi nous devons arriver à la E la sanctification. santificazione viene mediante la confessione. Et la sanctification arrive au travers de la Quando tu confession. confessi, Quand tu il confesses, sangue è pronto per purificarti. le sang est prêt pour te purifier. Amen. Alléluia. Amen. 90. Paragraphe 90. Un vero papà non frustrerà suo figlio quando sta cercando di camminare. Se cade sul pavimento, si allunga con una grande mano forte e lo risolleva. Lo afferra con entrambe le mani, dice: questo è il modo di farlo, figliolo, cammina così. Quello è il modo in cui Dio fa con la sua Chiesa. Amen. Si allunga e la prende nel suo braccio, la solleva e dice: cammina così, figliolo. Non dirlo in quel modo, dillo così. Amen. Amen. Andiamo avanti. Un vrai papa ne donnera pas une correction à son enfant s'il tombe par terre en essayant de marcher. Il va lui tendre la main, une grande main forte, il va le relever et il va le prendre avec ses deux mains et lui dire: c'est comme ceci que tu dois faire, fiston, marche comme ceci. C'est comme ça que Dieu fait pour son Église. Il lui tend la main, il le prend dans ses bras, il le relève et dit: marche comme ceci, fiston. Vedete? Écoute, Vogliamo camminare bene. nous voulons bien marcher. Io credo che vogliamo crescere spiritualmente, perciò veniamo in chiesa.
Je crois que nous voulons croître spirituellement. C'est per pour cela que conoscere nous venons à meglio l'église. la nostra posizione. Pour mieux connaître notre position. Ma durante il cammino Mais durant la marche, posso cadere, je pourrais tomber. posso fare Je errori, pourrais commettre une erreur. ma papà non mi frustra perché ho fatto errori. Mais mes papas ne me frappent pas, ne me frustrent pas parce que j'ai commis une erreur. Ti stende, ti allunga la mano, Il me tend sa main, ti risolleva il te e relève. cosa ti dice? Et qu'est-ce qu'il te dit? Fiston, Fiston, non farlo così, ne fais pas comme ça, ma farlo così. mais fais plutôt comme ça. Vedete, questo significa l'amore, eh? Ceci signifie l'amour. Ti dice, Il te dit, non dirlo così. ne dis pas comme si. Siccome l'hai detto così, ecco perché sei caduto. C'est parce que tu as dit comme si que tu es tombé. Siccome l'hai fatto così, ecco perché sei caduto. C'est parce que tu as fait comme si que tu es Adesso tombé. cammina così, Maintenant marche comme ça. dire così, Dis comme ça. farlo così Fais comme ça. per migliorare. Pour t'améliorer. Vedete? Vous voyez? Non dirlo così, Ne dis pas comme si. non farlo così, Ne fais pas comme ma si. dirlo così, Mais fais comme ça. farlo così. Dis comme ça. E questa è la differenza. C'est ça la différence. Padre, il tuo papà ti allunga le mani, ti solleva Ton papa te tend la main, il te relève e ti fa capire dove è il tuo errore. et il te fait comprendre ton E ti erreur. dice non farlo più così, Et il te dit ne fais plus ma comme si, farlo così. mais fais comme ça. Ti mostra sia il negativo e il positivo. Il te montre le négatif et le E ti positif. dice prendi la via positiva, Et il te dit prends le chemin positif. non prende più la via negativa. Ne prends plus le chemin négatif. Dice, Il dit non importa cosa dice la Chiesa, cosa dice questo, cosa dice quello, dillo così, così, eccolo. Se la mia parola lo predica, rimane proprio con essa. Cammina con essa, rimani proprio con essa. Amen. Non dare importanza a quello che chiunque altro dice. Amen. Rimane proprio con essa, cammina così. Questo è il mio modo di fare i passi. Amen. Avete capito, fratelli? Amen. Bon, peu importe ce que l'Église dit, ce que celui-ci dit, ce que celui-là dit, toi, dis-le comme ceci. Comme ceci. C'est ceci qu'il faut. Si ma parole le prêche, tiens-toi strictement à elle. Marche avec elle. Tiens-toi strictement à elle. Peu importe ce que tous les autres peuvent dire, toi, tiens-toi strictement à elle. Marche comme ceci. C'est comme ça que tu dois faire tes pas. Amen. 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 Vogliamo arrivare all'adozione, Nous fratelli. voulons arriver à l'adoption, frère. E Dio ci dice, Et Dieu nous dit, figlio mio, mon fils, non importa quello che gli altri fanno, peu importe ce que les autres font o quello che dicono, ou ce qu'ils disent, se mia parola ti predica così, si ma parole te prêche allora ceci, rimane con essa. alors reste avec elle. Fallo così. Fais comme ceci. Amen. Amen. Cosa dice questo? Cosa dice quell'altro? Dillo così. Eccolo. Se la mia parola lo predica, rimane proprio con essa. Cammina con essa. Rimane proprio con essa. Non dare importanza a quello che chiunque altro dice. Amen. Avete visto? Amen. Non è che perché gli altri lo dicono così, che anch'io lo devo fare così. Se Se la parola non lo dice così. Ce n'est pas parce que les autres font comme ça que je dois aussi faire ainsi si la parole ne le dit pas. Amen. Amen. E io devo fare come mi predica la parola. Je dois faire comme me le dit la parole, Camminare su questa parola. marcher sur cette parole. E dire le cose come Dio lo vuole che io dico. Amen. Et dire les choses comme Dieu veut que je les È lì la dise. differenza. C'est là la E différence. quando tu fai, Et quand tu le tu fais, diventi come un fanatico. tu deviens comme un fanatique. Un uomo che è Amen. fuori. Un homme qui est... Lui non ama la comunione. Lui, il n'aime pas la Lui communion. è talmente non si capisce cosa vuole Il esattamente. est tellement, on ne comprend pas ce qu'il veut exactement. Perché lui fa come dice la parola. C'est parce qu'il fait comme le dit la Non fa parole. come pensate voi. Il ne le fait pas O comme vous come le volete pensez voi. ou comme vous le Non voulez. do importanza a quello che dice voi Il ne donne pas d'importance à ce se que vous non dites è basata la parola. si ce n'est basé sur la Ed è così, parole. fratello. Et c'est ainsi, frère. Amen. Per concludere, Pour conclure, 94. 94. Voi vedete che sono semplicemente rimasto sulla predica del profeta.
Vous voyez que je suis resté simplement sur la prédication du prophète. Come vi ho detto l'altra volta, Comme je vous l'ai dit la dernière fois, siamo istruiti nel Signore nous sommes instruits dans le Seigneur e ripetiamo esattamente come Dio ce l'ha detto mediante il suo profeta. et nous répétons exactement ce que Dieu nous a dit au travers de son prophète. Poiché se è facile che uno svia Puisque c'est facile que quelqu'un dévie quando lui aggiunge il suo intenzione alla parola. quand il ajoute son intention à la parole. Ecco perché dobbiamo rimanere con la parola Et voilà pourquoi nous devons rester avec e la parole dire le cose esattamente. et dire les choses exactement. Perciò dice, egli è stato abbondante verso noi in ogni sapienza e intelligenza. Intelligenza, ogni sapienza che egli ha abbondato verso di noi con ogni sapienza, non mondanità. La sapienza del mondo è pazzia per lui e la sapienza di Dio è follia per il mondo, proprio come il giorno e la notte. Uno non può essere d'accordo con l'altro. Amen. Ma quando il sole inizia a sorgere e viene il giorno, la notte si disperde da ogni luogo. Amen. E quando inizia ad entrare la luce del Vangelo, tutte le cose del mondo proprio iniziano a svanire. Amen. E che cosa compie? Egli fa abbondare la luce del sole sui suoi figli, camminando nello Spirito, guidati dallo Spirito di Dio, abbondando nella sua grazia, con ogni intelligenza e sapienza, comprensione e avvedutezza per sapere come camminare. Vedete che è sbagliato? Allora siate attenti. Vedete che è sbagliato? Allora siate attenti a quello che fate. Se è sbagliato, siate attenti anche a come vi avvicinate adesso. Intelligenti, siate molti scrupolosi, siate proprio certi di sapere come avvicinarvi adesso. Cauti come serpenti, dolci come Amen. colombe, è quello che ha detto Gesù. Amen. Amen. Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Prima, Dio ha messo abbondantemente la saggezza e l'intelligenza su di noi. Premièrement, Dieu a mis abondamment sagesse et intelligence La sur nous. saggezza e l'intelligenza. La sagesse et l'intelligence. Dio ce l'ha dato. Dieu nous les a Non è donnés. quello del mondo, Ce n'est pas ceux du quello monde, spirituale, mais ceux affinché spirituels, potete discernere le cose. afin que vous puissiez discerner les Va avanti, choses. sorella. D'intelligence, toute la sagesse qu'il a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse, pas celle du monde. La sagesse du monde est une folie pour lui, et la sagesse de Dieu est une folie pour le monde. C'est comme le jour et la nuit. L'un ne peut pas s'entendre avec l'autre. Mais quand le soleil commence à se lever et que le jour paraît, alors la nuit se dissipe dans tous les coins. De même, quand la lumière de l'évangile commence à pénétrer, les choses du monde se mettent toutes à disparaître. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il répand abondamment la lumière du soleil sur ses enfants, qui marchent dans l'esprit, conduits par l'Esprit de Dieu, remplis de l'abondance de sa grâce, par toute espèce d'intelligence et de sagesse, d'entendement et avec de la perspicacité pour savoir de quelle façon marcher. Si vous voyez que c'est mal, alors soyez prudents dans ce que vous faites, dans votre façon de, point de suspension. Si c'est mal, soyez même prudents dans votre façon de l'aborder. Prudent, regardez-y de très près. Assurez-vous bien que vous savez comment l'aborder. Prudent comme le serpent, simple comme la colombe, c'est ce que Jésus a dit. Amen. Ricordate, notate qui. Souvenez-vous, remarquez Egli ici. spande abbondantemente la luce del sole
sui suoi figli che camminano nello Spirito, condotti dallo Spirito di Dio, abbondando nella sua grazia con ogni intelligenza e sapienza. Amen. Con intendimento e perspicacità, perspicacia, per sapere in che modo camminare. Amen. 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 Il répand abondamment la lumière du soleil sur ses enfants qui marchent dans l'esprit, conduits par l'Esprit de Dieu, remplis de l'abondance de sa grâce, par toute espèce d'intelligence et de sagesse, d'entendement et avec de la perspicacité pour savoir de quelle façon marcher. Amen. Ça, c'est l'intelligence que Dieu ci ha dato. Ça, c'est l'intelligence que Dieu nous a E poi donnée. dice, se vedete che ciò è sbagliato, allora state attenti a ciò che fate. Amen. Et puis il dit, si vous voyez que c'est mal, alors soyez prudents dans ce que vous faites. Lui ti ha dato l'intelligenza di discernere se questo è buono e questo è male. Ma se con quell'intelligenza hai notato che questo è sbagliato, allora stai attento a quello che fai. Il t'a donné l'intelligence de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Alors si tu te trouves devant quelque chose qui est mauvais, sois attentif à ce que tu fais. Se è sbagliato, state attenti persino a come vi accostate, avvicinate. Si c'est mal, soyez même prudents dans votre façon de l'aborder. Prudenti, Prudent. osservatelo da vicino, Regardez-y de très près. Amen. Amen. Ma siete stanchi? Vous êtes fatigué? Ok, sabato il 8 abbiamo tutta la giornata qui. Samedi 8, nous avons toute la journée ici. Io non mi stanco e posso predicare dalle 6 della mattina fino al 18. È mia abitudine. Je ne me fatigue pas, je peux prêcher de 6h à 18h. Quindi tocca a voi se ce la fate a rimanere in piedi. Donc c'est à vous de voir si vous allez rester debout. Per i bambini ci sono letti dentro, sorella, quindi la prossima volta lasciateli tranquillamente a dormire. Pour Così les potete avere il enfants, vostro il y a tempo. des lits là-bas derrière, sœur, donc vous les laissez là-bas, comme ça vous avez votre temps. Dio ci ha dato la saggezza e l'intelligenza Dieu nous a donné sagesse et affinché intelligence possiamo essere prudenti, afin que nous puissions être prudents, discernere le cose. discerner les choses. Quello che noi vediamo che è Ce que nous sbagliato, voyons qui est mal, facciamo attenzione. soyons prudents. Prudente come serpenti e semplici come colomba. È ciò che Gesù ha detto. Prudents comme le serpent, simple comme la colombe, c'est ce que Jésus a dit. Amen. Fratelli, Frères, e se noi camminiamo con la verità, et si nous marchons avec la vérité, rimanendo con la parola, restons avec la parole, Dio farà scendere il suo spirito su di noi Dieu fera descendre son esprit sur nous e saremo adottati, et nous serons adoptés. Amen. saremo uguali a Lui. Nous serons égaux à lui. Perché quello giorno, quando lo incontreremo, Parce que ce jour, quand nous le rencontrerons, la Bibbia dice, noi lo vedremo come Egli è la Bible dit nous le verrons comme il e est saremo uguali a Lui. et nous serons égaux à Non ci lui. sarà Il differenza. n'y aura pas de Ecco différence. perché la Chiesa Amen. sta camminando Voilà pourquoi l'Église est en train de su marcher quella via di santità sur ce chemin de e sainteté con la saggezza che Dio ci ha dato et avec la sagesse que Dieu nous a e donnée et l'intelligenza l'intelligence per discernere le cose che stiamo pour facendo. discerner les choses que nous faisons. Quello che è secondo la parola, Ce qui est selon l'Écriture, ci accostiamo a quello. nous nous accrochons à cela. Quello che non è la parola, Ce qui n'est pas la siamo parole, attenti. nous sommes prudents. Che Dio vi benedica a Que tutti. Dieu vous bénisse tous. Amen. Mettiamoci in piedi Mettons-nous debout. Amen. anche per applaudire il Signore. È difficile per i fratelli. Même pour applaudir le Oh, Seigneur, c'est difficile la pour les Chiesa del frères. Signore. L'Église du Seigneur. Mettiamoci in piedi. Mettons-nous debout. Cantiamo sulle ali di una colomba. Nous chantons sur les ailes d'une colombe. Ah, lì per andare a incontrare il Signore, Pour aller à la rencontre de notre Seigneur, noi non prendiamo l'aereo, nous ne prendrons pas d'avion, noi non prendiamo l'EasyJet, non pas l'EasyJet, ma comunque voleremo. mais nous volerons quand même. E con che cosa? Avec quoi? Sulle ali della colomba. Sur les ailes d'une colombe. È lo Amen. Spirito Santo C'est le Saint-Esprit che ci porterà
a incontrare il nostro Signore. qui nous amènera à la rencontre de notre Seigneur. Noè ha capito quello Noé a compris e cela. poteva affrontare i saggi e intelligenti di quell'epoca Et il pouvait affronter les sages et les intelligents de con cette tutte le époque loro spiegazioni. avec toutes leurs explications. Non potevano dissuadere Noè. Il ne pouvait pas le dissuader. Lui capisce cosa fa Il comprend ce qu'il fait e lo ha fatto et il l'a fait. perché è certo che il Signore l'ha detto. Parce qu'il est certain que le Seigneur l'a dit. Se siamo certi che quello che dice la Bibbia o quello che abbiamo ascoltato è così dice il Signore, Si nous sommes certains que ce que dit la Bible ou ce que nous avons écouté, c'est l'instruction allora du Seigneur, camminiamo così, alors nous marchons comme ça. restiamo con essa. Nous restons avec elle. Amen. Amen. Noè su di lui, molti giorni vanno, e cercando la terra, con grande ansietà, egli era
Prions. Nostro Padre Celeste, Notre Père Céleste, amorevole Dio, Dieu bien-aimé, ti ringraziamo Signore nous te remercions, per la Seigneur, parola che tu ci hai dato oggi. pour la parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Solo nel tuo grande amore, Seulement dans ton grand amour, nella tua presenza, dans ta préscience, tu ci hai predestinati tu nous as prédestinés per essere simili a te. pour être semblables à toi. Tu ci hai messo qui sulla terra Tu nous as mis ici sur la terre per adempiere il tuo disegno pour accomplir ton dessein. e tu non ci hai lasciato da soli. Et tu ne nous as pas laissés seuls. Hai mandato il tuo Spirito Santo Tu as envoyé ton a Saint-Esprit mezzo a noi au milieu de nous per condurci pour nous conduire su quella via sur cette voie affinché di adempiere ogni cosa afin d'accomplir chaque come chose sta scritto. comme il est écrit. Poiché la parola Puisque la parole, è lo Spirito Santo c'est le Saint-Esprit. sotto la forma scritta Amen. Sous la forme écrite. e lo Spirito Santo Et le Saint-Esprit, è Gesù Cristo c'est Jésus-Christ sotto la forma spirito. sous la forme esprit. Amen. Nel tuo grande amore Et dans ton grand amour, tu è sceso verso di noi, tu es descendu vers nous, dandoti come un'espiazione, te donnant comme une expiation un sacrificio perfetto un sacrifice per parfait il perdono dei nostri pour peccati. le pardon de nos péchés. Signore, Seigneur, e quello sangue et ce sang ci purifica giorno dopo giorno. nous purifie jour après jour. Poiché noi falliamo in diversi modi, Puisque nous chutons de diverses manières, essendo credenti, mais étant des croyants, rimpiangiamo ciò che abbiamo fatto nous regrettons ce que nous avons e fait ti chiediamo perdono. et nous te demandons pardon. Signore, io mi Signore, santifico je me sanctifie per la tua Chiesa, pour ton Église, Amen, per il tuo popolo, pour ton peuple, abbandonando, Signore Gesù, abandonnant, Seigneur Jésus, ciò che è il mio diritto ce qui est mon droit per essere al servizio del suo pour popolo. être au service de ton peuple. Ti prego, Signore Gesù, Je te prie, Seigneur che Jésus, tu possa dare quella visione anche al tuo popolo, que tu puisses donner cette vision à ton di peuple, santificarsi de se sanctifier anche per i suoi vicini, aussi pour son voisin, per l'opera del Signore, pour l'œuvre du Seigneur, osservando giorno dopo giorno observant jour après jour quello che sono i tuoi precetti. ce que sont tes préceptes. Poiché la parola ci insegna oggi Puisque la parole nous enseigne che aujourd'hui Dio ha rovesciato abbondantemente la saggezza e l'intelligenza in noi, que Dieu a renversé abondamment la sagesse et l'intelligence en nous, affinché discerniamo quello che è la giusta cosa, afin que nous puissions discerner ce qui est che juste possiamo rimanere con essa. et que nous puissions rester avec Quello cela. che è sbagliato, Ce qui est mauvais, ci allontaniamo da esso. nous nous éloignons de cela. Signore, dacci la rivelazione Seigneur, donne-nous la révélation di ciò che noi siamo nel corpo del de ce Signore que nous sommes dans le corps du e che Seigneur possiamo vivere et que nous puissions vivre nella santità, dans la sainteté, nell'umiltà dans l'humilité dinanzi a te, devant toi, cercando giorno dopo giorno cherchant jour après jour di fare soltanto de faire seulement quello che è la tua volontà. ce qui est ta volonté. Poiché Amen. hai detto, Puisque tu as dit, chi mi ama celui qui m'aime osserva la mia parola. observe ma parole. Signore Gesù, Seigneur Jésus, ho dato quello che tu mi hai dato j'ai donné ce que tu m'as donné al tuo popolo. à ton peuple. Tu sei l'unico Tu es l'unique che può annaffiare qui peut arroser. Amen. questa semenza nel loro cuore Cette semence dans leur cœur, affinché essa produce afin qu'elle produise, i frutti che sono degni del nostro ravvedimento. Amen, les fruits qui sont dignes de notre repentance. Aiutaci, Aide-nous, aiuta mio fratello e mia sorella. aide mon frère et ma soeur Chi non riesce qui ne réussit a pas avere una stabilità spirituale, à avoir une stabilité spirituelle. ti chiedo, Signore Gesù, Je te demande, Seigneur Jésus, vieni in suo soccorso. viens à son secours. Amen. Chi vacilla ancora nella fede, Qui vacille encore dans la foi, vieni in suo soccorso viens à son secours. Amen. e riempici, Signore Et Gesù, remplis-nous, Seigneur Jésus, con la tua virtù, de ta vertu, la dinamica, la dynamique, che possiamo essere fermi nella fede, que nous puissions être fermes dans la foi, camminando marchant come i veri soldati di Cristo. comme des vrais soldats de Christ.
Siamo nella battaglia. Nous sommes dans la bataille. Ma sappiamo che tu hai già vinto ogni cosa per noi. Amen. Mais nous savons que tu as déjà vaincu E toutes choses pour siamo nous. nella Et vittoria. nous sommes dans la victoire. E noi con la fede Et nous, dans la foi, richiamiamo ciò che tu hai per Amen, noi. nous réclamons ce que tu as pour nous. Ciò che il nemico ha rubato, Ce que l'ennemi a volé, che Amen, è nostra qui possessione, est notre possession. lo richiamiamo in nome di Gesù Cristo. Amen, nous le réclamons au nom de Jésus-Christ. Padre Celeste, Père Céleste, possa tu benedire il tuo popolo, puisses-tu bénir ton peuple, che quando lasceremo qui, que quand nous quitterons d'ici, al ritorno, au retour, possiamo dare delle testimonianze. Amen, nous puissions donner des Che ho témoignages. visto la mano potente di Gesù. Que j'ai vu la main Nella puissante de mia Jésus vita. dans ma vie. Amen. Le cose vecchie sono passate Les choses vieilles, anciennes e sont per oggi passées. tutto è diventato nuovo. Amen. Et aujourd'hui, tout est devenu nouveau. Signore Gesù, Seigneur Jésus, sii con noi. sois avec nous, I fratelli e sorelle les frères et les sœurs che non hanno potuto essere con noi oggi, qui n'ont pas pu être avec nous ti aujourd'hui. preghiamo Signore, Nous te prions, Seigneur. tu conosci i loro Tu bisogni, connais leurs besoins. tu conosci le loro Tu preoccupazioni, connais leurs préoccupations. sei l'unico Tu es l'unique su chi noi ci appoggiamo sur qui nous nous e appuyons. sei tu l'unico Et tu es che l'unique ci può venire in aiuto. qui peut nous venir en aide. Guarire gli ammalati, Guérir les malades, dare ai bisognosi donner aux nécessiteux tutto ciò di cui hanno bisogno tout ce dont ils ont besoin, affinché la loro gioia sia perfetta in te, Amen. Gesù Cristo. afin que leur joie soit parfaite en toi, Jésus-Christ. Padre, riempici con il tuo Spirito Santo, Père, remplis-nous de ton Saint-Esprit, Amen, con la tua saggezza, avec ta la sagesse, tua intelligenza, ton intelligence, affinché, Signore Gesù, afin que, Seigneur Jésus, possiamo discernere nous puissions le discerner cose che sono per la gloria del Signore les choses qui sont pour la gloire du e ci Seigneur accostiamo a esso. et nous nous accrochons à ça. Padre, mentre vogliamo ritornare nelle case nostre, Père, pendant que nous voulons retourner dans nos maisons, possano i tuoi angeli puisse tes anges guidare i nostri passi guider nos pas ad arrivare sano e salvo. à arriver sains et Ma saufs. se tu tardi a Et venire, si tu tardais à venir, darci un'altra opportunità donne-nous une autre che opportunité possiamo ancora venire que qui. nous puissions revenir ici. Possa tu benedire il pastore e la sua Puisses-tu chiesa bénir le pasteur et son per église l'accoglienza che ci hanno dato pour l'accueil qu'ils nous ont e donné che la nostra presenza qui et que notre présence ici, sia anche una benedizione per loro. Amen, soit aussi une bénédiction pour Poiché nous. io credo Puisque je crois, dove Giuseppe va, là où Joseph va, le benedizioni Amen, di Dio sono con lui. les bénédictions de Dieu sont E avec questa nous. benedizione riposa Et cette bénédiction su repose quel luogo anche. sur ce lieu E aussi. la nostra presenza qui, Signor Gesù, Et notre présence ici, sarà Seigneur Jésus, veramente una benedizione gigantesca. sera vraiment une bénédiction énorme. Assistici, Signore Gesù, Assiste-nous, Seigneur Jésus, e esaudici le nostre preghiere et exauce nos prières. e Amen. facci vedere la tua gloria Et fais-nous voir ta gloire nel nome del Signore Gesù Cristo. dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Che Dio vi benedica, fratelli e Que Dieu sorelle. vous bénisse, frères et sœurs. Ci vedremo la Amen. prossima volta. Nous nous verrons la prochaine fois. Pace a tutti. Shalom à tous.